مساء الخير، أهلا بكم مع قناة The Mathematics Guide with Mr. Musa. And today we are going to take a lesson about how to solve three linear equations. زي هنحل 3 معادلات خطية باستخدام طريقة جاوس. الطريقة سهلة جدا، والطريقة بتعتمد على مجموعة من الخطوات من الإضافة we add or subtract or even multiply. First هنحط المعادلات دي في system of matrices like this. Okay? طيب. أول حاجة عوامل ال coefficients of x's here 5 minus 1 3. Then the coefficients of y minus 5 here 2 and minus 2. Then the coefficients of z minus 5 and minus 3 and 7. Then the constants 35 minus 12 and 30. خلاص. طيب we are going to make some steps. احنا هنعمل شوية خطوات ما بين الإضافة. طيب. ايه الهدف؟ الهدف ان انا يكون عندي 3 zeros. يكون ال x of the second row بزيرو وال x وال y of the third row برضه بزيرو. ساعتها هقدر اجيب الزي، بعد كده اعوض اجيب الواي، بعد كده اعوض الاثنين دول واجيب الاكس. How? Step number 1. I want to make this 0, so let's think. Let's make this 1 and then add it to the second row. حلو. Which means هقسم المعادلة دي كلها على 5. قسمة المعادلة دي الأرقام دي كلها على 5. بعد كده نضيفها على الرو نمبر 2. يلا 5 over 5 1 minus 1 0. نشيل دي ونحط 0. اللي بعده minus 5 over 5 minus 1 plus 2 يساوي 1. اللي بعده minus 5 over 5 minus 1 minus 3 minus 4. اللي بعده 35 over 5 7 minus 12 minus 5. Done? This is the first step. Now we got this x with 0. Alright? Let's do the next step. Next step would be I want this with 0. So it's 3. So I have to add 3 to it. Alright? So what about نحن نضرب دي نقسم دي كلها على 5. يلا 5 على 5 1. minus 5 over 5 minus 1. minus 5 over 5 minus 1. 35 over 7 35 over 5 7. Okay, brilliant. Step number 3. كده احنا ممكن نضرب دول كلهم ضرب minus 3. بعد كده نعمل لها add على الرو الأخير. يعني نقول R1 times minus 3 بعد كده times بعد كده add it to row 3. يلا نشوف ازاي ممكن نعمل كده. اوكي. يلا minus 3 times 1 minus 3 plus 3 0. Yes! We made it. يلا اللي بعده minus 3 times minus 1 3 minus 2 plus 1. اوكي اللي بعده minus 3 times minus 1 3 برضه 3 7 so 10. اوكي here minus 3 times 7 minus 21 minus 21 plus 30
Okay, so احنا خلينا برضو ال x of the third equation بزيرو. بقينا دي تبقى بزيرو، سهلة، نجيب واحد نضرب ده كله في minus 1 ونزيد، يعني نقول minus r2 plus r3. يلا صفر صفر خلاص. minus 1 plus 1 0. طيب minus 4 يعني 4 plus 10 يعني 14. يلا اللي بعده minus 5 5 plus 9 14 يعني. Alright, these are the z, these are y's, these are x. يلا z 14 z equals 14. So z would be 1. Now substitute هنا الz بهنا يبقى y which is 1 y. Okay, بعد كده minus 4 z. z كام؟ 1 equals minus 5. So y would be minus 5 plus 4 minus 1. نعوض هنا 1 يعني x minus y يبقى minus 1. بعد كده minus 1 z ب1 يبقى minus 1 equals كام؟ 7. So x would be 7 plus 1 minus 1 ب0 يبقى x ب7. معانا 3 معادلات خطية ولازم نحلها نفس الطريقة. يبقى أول حاجة هنعملها في مصفوفة. يلا أول حاجة الإكس هنا 1 والواي هنا ماينس 1 وهنا 2. الكونستنت بتاعنا 0. هنا ماينس 1 برضه وهنا 2. هنا ماينس 3 زي يبقى ماينس 3 والكونستنت ماينس 5. بعد كده هنا 2 كوفيشنت بتاع الاكس كوفيشنت بتاع الواي ماينس 3 كوفيشنت بتاع الزي 5 ال 8. يلا let's think. عايزين نعمل this one with 0. عايزين نعمل الاكس بتاعت الرو 2 بزيرو. سهلة جدا، احنا يا دوب هنجمع R1 على ده، نجمع دول على دول. يلا 1 minus 1 0. اوكي minus 1 plus 2 1. يلا 2 minus 3 minus 1. اوكي 0 plus minus 5 minus 5. خلاص يبقى اذا الخطوه الاولى ده. الخطوه الثانيه step number 2 عايزين نخلي this x with 0. It's easy, it's 2, so we have to add minus 2 here. عايزين نجيب اي minus 2 ونحطها هنا. ترتيب واحد خلاص نضربها في minus 2 يبقى minus 2 R1 then add it to R3. يلا minus 2 times 1 minus 2 plus 2 0. minus 2 times minus 1 2. 2 minus 3 minus 1. يلا minus 2 times 2 minus 4. Add it to 5 minus 4 plus 5 1. And minus 2 times 0 0 added to 8 it's still the same. So we have got this x with 0. Okay, last step أنا عايز معامل الواي هنا بزيرو. دي minus 1 ودي minus 1 نخليها موجب
يبقى هنضرب ال R1 times minus 1 then add it to R3. طب يلا minus 1 minus 1 في 0 خلاص. الخطوة الأخيرة إن أنا عايز أخلي دي بصفر. خلاص it's easy. we can add هنضيف الرو التاني على الرو التالت. 0 زائد 0 0 1 minus 1 0 minus 2 plus 1 minus 1 minus 5 plus 8 3 minus z equals 3 يعني z equals minus 3. نعوض هنا 1 means y minus 2 في الz minus 3 equals minus 5 which means y equals minus minus plus 2 في 3 6 minus 5 minus 6 minus 11. وأخيرا المعادلة الأخيرة الإكس هنا 1 إكس تبقى إكس minus 1 واي يبقى minus الواي بكام؟ minus 11. بعد كده بلس 2 زي يبقى بلس 2 وافتح قوس وزاد جبناها بماينس 3 equals 0 يبقى الإكس بتساوي minus 5. زي تساوي. Example number 3. We have these systems of equations. يلا let's do a matrix. minus 5 minus 2 and z itself تبقى 1 وهنا 2 هنا 4 هنا minus 1 لأن الواي لوحدها وهنا minus 6 وهنا 2 هنا minus 3 والواي لوحدها minus 1 بعد كده 1 بعد كده 1. Step number 1 let's say احنا برضه عايزين نخلي هنا دي بواحد. خلينا نمشي على النسق ده. فدي بواحد هنعملها ازاي؟ شوفوا minus عشان نغير العلامة 2 r 3 تمام plus r1. طب يلا نشوف minus 2 times minus 3 6 6 minus 5 تبقى 1 اللي بعده minus 2 minus 1 2 2 minus 2 0. طيب minus 2 في 1 اللي هي دي minus 2 minus 2 plus 1 minus 1. أخيرا نفس الشيء دي minus 2 minus 2 minus 2 0. Step number 2 we want this to be 0. خلاص it's easy. We will multiply this by 4 minus 4 and then add it to here. يلا. So minus 4 times 1 minus 4 plus 4 0. تاني minus 4 times 0 0 minus 1 the same. Minus 4 times minus 1 4 4 minus 6 minus 2 and the last one the same. So alright, this is perfect. Now we want to make this 0. It's easy. We multiply this by 3 and add it to this. يعني نقول 3r1 plus r3. يلا نشوف. 3 times 1 3 plus minus 3 0. The same. طيب 3 times minus 1 minus 3 minus 3 1 minus 2. We want this to be 0. Alright. So we multiply this
باي ماينس 1 عشان نغير إشارة دي ونحطها هنا تبقى 0. طيب اضرب في سالب 1 ده كله. دي زي ما هي. ماينس 1 تايمز ماينس 1 ب 1، حطها على ماينس 1 تبقى 0. غير إشارة ده 2، حطها على 2 تبقى 0. هنا 1. هنا خلصنا ال 3 zeros. يلا نبدأ نحل، ولكن ببساطة لما نيجي هنا عشان نجيب الزي هنلاقي المعادلة كالتالي. هنا 0 0 زي equals 1، وهذا غير مقبول. مفيش حاجة اسمها 0 variables equals 1. So ببساطة مفيش حل للمعادلة، لسيستم المعادلات. That's it. شكرا لكم على الحلقة الطويلة دي، وإن شاء الله لو في أمثلة تاني نحلها مع بعض.